In our previous lessons di meeting kita sebelumnya gitu ya, kita sudah membahas tentang skill di listening gitu ya, lumayan banyak. And this evening we are going to continue more related to TOEFL listening. Kita akan membahas lebih banyak lagi tentang TOEFL listening. But before going to those discussions, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi gitu ya, mungkin perlu tak ingatkan lagi ke teman-teman biar nggak lupa, TOEFL listening or TOEFL reading, both are passive skills assessment. Jadi baik di TOEFL reading ataupun listening, dua-duanya itu tuh passive skill, apa namanya, passive skill assessment atau skill pasif, ujian untuk skill pasif. Makanya teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman tahu. Ya, besar kayak gitu ya. Apanya? Kucingnya ini ya. APPL itu kan kecil segini. Oke. Tidak semua yang apa namanya, digunakan di dalam apa yang dia sampaikan itu langsung teman-teman jawab. Tadinya kayak kemarin teman-teman dengar uh, a kind of ini ya, sprinkle, terus dijawab sprinkle. Nggak begitu. Tetap harus ditelaah maksudnya apa. Focus on the meaning, not the word or the vocabularies. Teman-teman perlu fokus untuk mendapatkan maknanya, bukan vocabnya, only begitu ya. Karena kalau teman-teman hanya fokus pada vocabnya, then later it will be apa namanya, misunderstood. Ya, teman-teman gagal memahami konteksnya atau memahami maknanya begitu. Well, okay. On this meeting kita akan mulai belajar lagi tentang drawing conclusions in contrary meaning. Apa sih maksudnya drawing conclusions in contrary meaning? Maksudnya adalah bahwa teman-teman bisa menyimpulkan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang maknanya itu bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. In the previous, kita langsung jawabannya adalah the opposite gitu ya. Nah, ini ada lebih banyak lagi yang teman-teman harus ketahui terkait dengan contrary meaning ini. Yang pertama, you will talk related to wishes. Yang pertama, biasanya kita akan mengenal dengan yang namanya wishes. This one. Ya, listen for wishes. Mendengarkan atau memahami sebuah pengharapan. Nah, since it wishes, karena ini adalah sebuah harapan, maka we can make sure that what the stated atau what stated is actually the contradictions with the reality that he or she wants. Setiap kita ngomongin pengharapan, pasti realitanya itu berbeda dengan kenyataan yang dia harapkan. As example, when you are saying like this, ketika kamu ngomong, seandainya aja nggak hujan, gitu ya, seandainya aja nggak hujan, ya it means pada saat itu hujan kan. Oh, seandainya, aku harap kamu datang, gitu. Aku harap kamu datang, itu pasti dia nggak datang. Ya, that things. Itu yang nanti teman-teman harus pahami. Artinya gampangnya adalah begini, kalau dia an affirmative wishes, kalau wishesnya adalah afirmatif, maka maknanya adalah negatif.
Jadi kalau dia dari kalimat positif gitu ya, dari kalimat positif maka maknanya negatif. Contoh, I wish I had time to help. Aku harap aku punya, sorry, mistaken. Aku harap aku punya waktu untuk membantu. So, what does it mean? Apa artinya? Artinya dia nggak punya waktu untuk membantu begitu kan? Ya, that's the thing. Nah, itulah yang teman-teman harus eh, pahami. The first, kalau dia menyatakan positif, artinya negatif. And begitu juga sebaliknya, kalau dia sampaikan dalam bentuk negatif, maka maksudnya adalah eh, positif. Contoh, I wish I did not have time to help. Aku harap aku nggak punya waktu untuk membantu. Nah, karena I did not, maka berarti dia artinya bertentangan. Dia punya waktu untuk membantu. That things. Itulah yang teman-teman harus pahami on the first context. Itu kalau menggunakan wish gitu ya. Nah, terus kemudian on the wish ini, you also need to be guided by time tenses atau time signal. Teman-teman perlu memahami bahwa tenses penting nih untuk menjadikan guideline. Kalau seandainya dia disampaikan dalam past tense, gitu ya. Kalau dia disampaikan dalam past tense, maka meaningnya, ya, maknanya akan menjadi present. Begini. How could it be? Bagaimana bisa? Contoh examples. I wish he were at home. Aku harap dia tadi di rumah. Ya. Ini menggunakan wish dan were. Berarti kan dia ini adalah past tense ya. Tapi maknanya akan menjadi present. That is, he is not at home. Ini positif menjadi negatif ya. Di sini positif menjadi negatif. Di sini di sini past tense menjadi present. That you have to understand. Berarti ketika kamu ngomong contohnya begini ya. I wish you didn't come. Berarti artinya adalah you come. Ya, artinya you come, negatif menjadi positif. Begitu juga ketika kamu I wish you came, berarti you don't come. Artinya kan? Nah, itu yang teman-teman needs to understand. Next, ada hal penting juga terkait dengan tenses yang satunya. That is past perfect. Past perfect berarti had plus 3 ya. Kalau dia dinyatakan dalam past perfect, ya, past perfect, maka makna yang dibentuk menjadi makna past atau simple past gitu ya. Contohnya, gitu ya, contohnya. I wish he had been at home. Aku harap tadi dia udah di rumah. Karena perfect berarti ada makna perfectnya, sempurnanya. Berarti sudah. Aku harap tadi dia sudah di rumah. Nah, maka maknanya yang tadi had been, di mana had been ini adalah past tense gitu ya. Had been, had plus verb 3 adalah past tense. Past perfect tense. Maka maknanya akan menjadi simple past. That is, he was not at home. He was not at home berarti ini adalah dari positif menjadi negatif. Terus kemudian dari past perfect menjadi past tense di sini. Was not gitu ya. Itu grammar as a kind of helping tool for you to learn the TOEFL. Jadi grammar itu menjadi alat pembantu buat kamu
untuk nih ya, untuk menentukan makna dari sebuah uh, spoken information. Jadi tata bahasa atau grammar itu tetap membantu teman-teman untuk memahami baik reading ataupun listening. Karena dalam menulis ataupun berbicara, orang terikat dengan grammar itu sendiri. Like that. Okay, we try to give the examples. Kita akan coba taruh contohnya. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. The man answered, I really wish I could go with you and I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. What does the man mean? Nah, di sini dia sebutkan I wish I could go. Wish berarti bertentangan maknanya, dia gunakan could go. Could berarti kan past tense. Ya, karena could adalah pasnya dari can. Maka maknanya akan kebalikan. Kalau could berarti menjadi cannot, ya kan? Kamu carilah maknanya yang sama dengan cannot go, gitu kan? Let's we take a look. Yang pertama, maybe he will go with others on the trip. Tentu ini adalah salah, ya kan? He is unable to go on the trip. Ini kemungkinannya adalah benar, gitu. Coba lagi, he is happy to be going. Tentu ini salah besar, dia nggak mungkin happy, orang dia nggak bisa, ya kan? Kemudian he is going on the trip but not with the others. Apalagi, berarti udah perfect bahwa jawaban yang benar he can go sama he cannot go berarti sama dengan he is unable to go. Ini kan could go berarti maknanya ini adalah positif. Makna yang dia imply akan menjadi negatif. Begitu. Nah, ini present menggunakan could, maka makna yang dia akan bangun, dia yang akan bentuk maknanya menjadi can not, begitu ya. Cannot. Dari could menjadi cannot. Something like that. Ini on the example. Begitu contohnya. Nah, terus kemudian kita juga need to understand the untrue conditions. Untrue conditions berarti conditional sentence ya. Conditional sentence itu artinya kalimat pengandaian. Kalau wish itu adalah kalimat pengharapan, kalau conditionals adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu ada yang typical zero, ada yang typical satu, typical second, ada yang typical third, gitu ya, beda-beda. Tapi yang penting poinnya adalah apa yang dia andaikan berarti makna sebaliknya lah yang benar. Sama seperti tadi. Cuman bedanya menggunakan if dan menggunakan wish. Kita kasih contoh, kita kasih pembahasan ya, explanations-nya. Kalau dia disampaikan dalam bentuk afirmatif atau kalimat positif, maka maknanya menjadi negatif. Contoh, if she were at home, she could do it. Kalau dia di rumah, ya, dia bisa melakukannya. Maka makna sebaliknya, she is not at home, ya, dan dia tidak bisa melakukan juga. Nah, makanya di sini she was not at home, dia nggak di rumah saat itu. Nah, selain itu juga penting memahami bahwa sebaliknya a negatif, ya, kalimat negatif maknanya menjadi positif. Contohnya, if she weren't at home, she could do it. Kalau dia tidak di rumah, dia bisa melakukannya. Maka she was at home. Sebaliknya, were not menjadi she was at home. Ini contoh. Nah, terus advance lagi, levelnya ditingkatkan. Ketika past tense, maknanya menjadi present. Ya, sama seperti kurang lebihnya sebenarnya mirip dengan yang tadi menggunakan wish.
Kalau past tense dia menjadi present, menjadi present. If I had money, I would buy it. Berarti ini kan past ya, karena menggunakan verb 2. Maka menjadi I do not have money. Ini adalah present. Menggunakan verb 1. Positif menjadi negative. Like that. That as simple as that. Berarti kalau past perfect juga maknanya akan menjadi past tense. Juga sama. Kalau seandainya dia dinyatakan dalam bentuk past perfect, maka maknanya menjadi simple past atau past tense. Ya. If she weren't at home, she could do it. Ini contohnya salah. Tak kasih past perfect ya. Ini contohnya salah. I'm so sorry. It's mistaken. Moment. Contohnya, if karena ini adalah past perfect, berarti she had been at home. Ya. She could do it. Nah, ini kalau kamu perhatikan menggunakan had been, berarti dia adalah past perfect. Maka maknanya menjadi simple past. Ya, bisa jadi menjadi was not at home. Ya, wait, teman-teman, teksnya tetap sini aja. Nah, karena dia kalimatnya positif, maka lawannya akan menjadi kalimat negatif. So, it menjadi she was not at home. Begitu. Yang tadinya di sini itu adalah kalimat ya, yang digunakan di sini adalah kalimat past perfect ya, past perfect positif, maka maknanya menjadi kalimat past tense negatif. Sorry, begini. That a thing, the transformations ya. Okay. Now we go to the exercises. Do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. If I had time. If I had time berarti kan dia nyatakan dalam bentuk past tense dan dia dalam bentuk kalimat positif. Maka maknanya akan dalam bentuk present dan negatif. Begitu. You try to check yang artinya don't have time. Maybe she will go. She has time, she shall go. She is going even, but she doesn't have time. It's impossible to go. Berarti kan jawabannya, gitu ya, jawabannya yang benar adalah it's impossible to go. Karena kan menjadi don't have time kan, sama nggak mungkin pergi. Kalau dia dinyatakan dalam bentuk apa namanya, she is going even she doesn't have time, tentu bertentangan. Dia kalau dia akan tetap pergi walaupun nggak punya waktu. Enggak, dia bilang adalah dia akan pergi kalau punya waktu. Maka berarti artinya dia tidak punya waktu. She has time, she will go, apalagi ini salah. Maybe she will go, itu juga salah. So that's a thing. Yang benar adalah cuma it's impossible to go atau sama dengan I don't have time, so I cannot come. Begitu. Nah, itulah terkait dengan apa namanya teman-teman, untrue dengan contrary meaning ya, sesuatu yang bertentangan, apa yang disampaikan bertentangan dengan the real-nya. Now, is there any questions? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Is there any questions? Atau aman? Aman ya? Oke, if it's good, kita akan ke practices.
teman-teman. And it will be sekali atau dua kali ya plate-nya ya. Let's vote. Play-nya sekali atau dua kali nih. The audio will be played once or twice. Audionya mau pilih dimainkan sekali atau dua kali, teman-teman? Twice. Oke, orang udah dua bilang twice. Let's try. Dua kali audionya diputar. Prepare yourself. It will be contrary meaning. Now, on the contrary meaning, it will be played twice. I will mute mine to get you more focus. I will turn off my camera to get you more focus. Every single exercise will be played twice. And you will have around 20 seconds to answer each questions. Kamu akan punya waktu 20 detik untuk menjawab setiap pertanyaannya. And it will be started by now. This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. Number 1. What does the woman mean? This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. Number 2. What does the man mean? I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner. Number 3. What does the man mean? One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner.
I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Number 4. What can be inferred about the woman? I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Number 5. What does the man mean? $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Number 6. What does the woman mean? You'd better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Such a hassle to use the computer lab.
It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Number 7. What does the woman think about the man? It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. Number 8. What can be inferred about the woman? You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Number 9. What does the woman imply about Tim? Can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first.
Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Number 10. What does the woman say about Bob? Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Oke guys, we have finished. Ya, kita udah selesai. We will send your exercises number 1 till number 10. Silahkan teman-teman kirimkan hasil jawaban nomor 1 sampai nomor 10. Oke, waiting ya, kita tungguin ya. Coba, while waiting, I will log in my second ini ya, the secondary account. Recording in progress. Oke, ada. Oke, lumayan deh yang jawab. It's good. Kita akan mulai number 1 with Aulia. Let's listen and then later explain your answers ya. Contrary meaning number 1. This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. Number 1. What does the woman mean? Aulia Andika. Oke, saya jawab D karena tadi ceweknya bilang I wish there were more positions. Ada lebih banyak posisi yang tersedia. Okay, I wish there were more positions ya, more positions open. Ada lebih banyak posisi yang bisa dibuka gitu ya. Berarti ini kan
positif, maka maknanya akan menjadi negatif, dan ini past akan menjadi present. Maka artinya there are not enough positions. Ya, let's we check. Very nice. Yeah, that's the opposite. Thank you, Aulia, for answering number 1. That's perfect. Betul. Alasannya juga mantap. We go after Aulia for number 2. Ranti, prepare yourself. I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. Number 2. What does the man mean? Aku jawab yang D, sir. Karena Karena si laki-lakinya tadi bilang kalau saya bawa kartunya gitu. I could if I bring card ya with me. I had card with me, ya. Yeah. Card with me. Nah, ini present, ini past tense, positif, tentu akan menjadi negatif, past tense menjadi present. Ya, artinya cannot karena do not have the card. Maka he doesn't have his library card with him. Let's check. Very nice. That's correct. Ya, so alasannya juga perfect. Thank you, Ranti, for answering. Number 2. Lanjut kita ke Ismalia Nurul. Ya, it will be number 3. One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner. Number 3. What does the man mean? Ismalia. C. Sorry? C. Si, kenapa? Karena tadi bapaknya itu bilang kalau I wish I could go, tapi ada final exam around the time gitu. I wish I could go, ya. Berarti dia tidak bisa. Ya, cannot go atau regret, she is unable. Cannot sama dengan unable. Harusnya sih betul. Very nice. That's correct. Alasannya juga benar. Thank you, Ismalia. Next, Ari, number 4. I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Number 4. What can be inferred about the woman? Kayaknya C, sir. Si. Saya kurang ngerti sih apa dibilang, cuman dia katanya belum di tengah gitu. Oke, let's. Apa yang kamu tangkap, Ari? Yang dia bilang ada wish ya. Kalau saya harap saya di tengah gitu. Ya, tadi sesuai apanya tadi kan dia kebalikan artinya gitu, sir. Oke, kita cek. Teng, kita kasih kesempatan. Coba lagi ya, dapetin yang bagian wish-nya atau bagian if-nya. Heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. I will love to, artinya aku akan senang banget if I were right in the middle of the chapters. Ya. Aku akan senang kalau aku udah nyampe tengah di setengah chapter gitu. Nah, berarti apa yang harus dia lakukan? We're not ya kayaknya. We're not atau
Udah terlanjur nyampe tengah nih. Berarti what she will do kira-kira. Ari. Kalau kamu udah baca nih, gitu ya, udah nyampe tengah, diajakin ke kafe, maka dia, wah aku sih sebenarnya suka kalau nggak udah nyampe tengah gini, gitu ya. Berarti apa yang harus dia lakukan? Eh, Ari, sorry ya. Needs to finish some reading. let's we check ya. That's a thing. She needs to finish some reading karena udah nyampe tengah nanggung kan istilahnya gitu ya. Udah terlanjur sampai tengah, kamu ajakin the things. The answer is B. Tapi kenapa nggak C, Sir ya? Kan dia kan artinya juga belum di tengah juga kan, Sir? Nah, tadi kan gini, dia bilangnya adalah udah data apa sih? Tadi bisa tak balikin nggak ya teman-teman? Nah, bisa. I will love to if I were not right. Dia tadi bacanya weren't, ya. Tadi kurang notnya. Aku akan pergi kalau aku, kalau aku belum sampai tengah, gitu kan? Berarti dia udah sampai tengah, gitu loh. Kan ini negatif nih. Ini kan negatif. Iya, Ini iya, iya, kan sorry, negatif. sorry. Berarti maknanya jadi positif. Dia tuh udah nyampe Iya, tengah, gitu. dia udah tengah. Got it? Iya, Oke. Kita lanjut ke Suraya for number 4. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Number 5. What does the man mean? Suraya Ainun Lestari. Kalau saya jawabnya B, Sir. Karena Karena pertama kan si cowoknya bilang, but if we pre-registered bakal save 30 itu. Tapi di belakangnya si woman kayak shock gitu, yang kayak no you tell me. Jadi dia tuh sebenarnya gagal. Nah, saya nangkepnya kayak gitu sih, Sir. save some dollars gitu ya. Oke. Ini. Dia bilang begini kurang lebihnya. But we could save berapa dollars if we could pre-register gitu ya. Kita bisa hemat sebenarnya kalau kita bisa pre-register. Berarti kan kebalikannya dia nggak bisa pre-register dan dia tidak bisa hemat gitu kan. Let's check. Very nice. BTW Suraya, kamu berangkat lagi. Kamu hadir berapa kali ya? On my attendance list kayaknya di akhir-akhir ini ya kamu datang ya. Sebelumnya nggak datang berapa kali ya? Iya, Sir. Jadi minggu pertama itu saya hadir sekali, tapi Hmm? nggak sampai terakhir. Terus Hmm. yang minggu kedua kayaknya nggak pernah hadir, terus yang minggu ini baru 2 kali. Oke, that's nice. Nggak apa-apa ya. I will share you all of the record. Sir. Jadi nanti bisa mengikuti juga di record. Thank you, Oke. Surya. Thank you, Sir. Okay, next we go to Restu for number 6. You'd better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Number 6. What does the woman mean? Restu? Yang Restu. A. Kenapa? A. Tadi dia yang cewek dia berharap gitu kayak butuh waktu lagi gitu. I really wish they wouldn't schedule the class.
between them ya. Jadi dia bilang, I really wish they wouldn't schedule the class with so little time between them. Berarti dia berharap kampus tidak akan membuat jadwal yang waktunya sangat sedikit di antara dua schedules itu. Apakah they need to have longer breaks? So let's check. Very nice. Karena dia berharapnya schedule-nya nggak sepadat itu, maka dia butuh jadwal yang lebih panjang. Very nice, Restu. That's correct. Kita ke nomor 7 with Putri. Such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Number 7. What does the woman think about the man? Okay. First, woman give a suggestion for the man. Mm-hmm. My answer is D. Yakin atau mau dicoba lagi? Yeah, once again, Okay. play. Okay, let's try. It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Si perempuan tuh bilang kalau ini enggak sih ya kayak It would bingung be sih agak nice. cepat ya. It would be nice if you ada missing word that I have no idea the artinya. Terus memberikan rekomendasi untuk menggunakan komputer karena apa gitu tadi. Okay. Oh, ini. It would be nice if you have your personal computers, gitu ya. Berarti apa artinya? B. Let's try. B ya. B Bravo ya kalau. Oh. Kalau kamu bilang ke orang nih gitu ya, wah ribet banget nih pakai komputer kampus. Setiap aku ke sana lagi rame banget gitu. Nah, terus si perempuannya menyarankan adalah, wah akan lebih enak kalau kamu punya komputer sendiri. Gitu. Artinya apa tuh? Oh, C ya. Let's check. Nah, jadi bisa dijadikan suggestions, berarti artinya dia nggak punya komputer, maka dia harus beli. Harus beli. If you have your personal computer, berarti dia nggak punya personal computers, makanya harus purchase kan. Oke. Nah, if itu adalah maknanya kebalikan. Kalau if you have your own computer, berarti kamu nggak punya. That's why you have to buy. Yes, he thinks he needs to purchase. Is it clear? Yeah. Okay, let's go with Lydia number 8. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. Number 8. What can be inferred about the woman? Lydia, I think it's your voice is too far, Lydia. I think it's B B karena because tadi
jawabannya positif, terus aku cari yang negatif, jadi she can avoid the both. Let's check. Wih, dahsyat triknya Lydia ini ya. Yang positif langsung negatif gitu. Kebetulan dia cuma satu yang negatif ya. Nah dia karena tadi si perempuannya itu bilang bahwa if only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, nah I would be able to go gitu ya. Jadi kalau aku belum menghabiskan uangku banyak untuk beli kebutuhan dan buku quarters, nah ini biasa digunakan di negara yang punya 4 musim. Quarters itu kan per 4 ya. Jadi kalau belanja itu per 3 bulan sometimes bisa jadi kayak gitu. Oke, that's nice Lydia. Tahlia belum ada suaranya, kita kasih Tahlia nomor 9. Tahlia please. Tahlia, are you there, Tahlia? Halo Tahlia. Ada nggak Tahlia? Kayaknya masih ada tadi. Tahlia nggak ada ya. Zoom Pro ini siapa ya? Oke, kita kalau Tahlia nggak ada, kita kasih siapa ya? Aulia. Baru pertama lagi. Aulia number 9. Can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Number 9. What does the woman imply about Tim? Oke. Saya jawab B, tapi sebenarnya saya ragu karena saya nggak terlalu dengar yang ceweknya bilang. Tapi dari kayak kalau yang dari opsi A sama D itu ada ceknya tadi di audio ada cek, jadi saya nggak pilih A sama D. Dan C-nya kayaknya tadi nggak dibahas soalnya yang di audionya itu si cowoknya bilang yang doesn't mind itu merujuk ke ceweknya, bukan he doesn't mind. Oke. Jadi kamu pakai strategi di awal-awal yang suara kamu apa namanya ada disebutin, maka kamu tidak jawab ya. Maka harusnya apakah ini masih bisa diaplikasikan di sampai sini? Itu ini berarti A dan D harusnya salah ya. Let's check. Salah. Salah. So sampai sini masih valid the previous strategy bahwa kalau yang suaranya perfectly similar, hindarin itu masih familiar, masih bisa digunakan. So your answer is B, karena dia bilang I wish I had he had bothered to check it with mine. Jadi aku harap dia itu ya mau sedikit repot untuk ngecek ke aku. Nah, karena dia nggak ngecek, it means he was inconsiderate, dia tidak mempertimbangkan orang lain. Let's check. Very nice. That's the correct answers. Thank you, Aulia. Berarti sebenarnya teman-teman tuh juga bisa terus menggunakan ya for my advice. Kalau apa namanya pas ngeblank atau nggak paham atau nggak tahu, using the previous strategy that is avoiding the similar sound, menghindari suara-suara yang mirip, itu bisa menyimplify jawaban-jawaban yang nggak perlu teman-teman pikirkan. Oke, kita lanjut ranti terakhir. Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Number 10. What does the woman say about Bob? Ranti? Sebenarnya kurang yakin sih, Sir. Aku jawab yang D. D. Kenapa? Delta. Karena? Tadi kayaknya si ceweknya bilang yang berkebalikan sih. Oke. Karena dia bilang not if he hadn't had so much effort on his
scholarship ya. Kayaknya ya enggak lah kalau dia belum berusaha dengan keras. Berarti artinya dia udah berusaha dengan keras ya. He got the scholarship because of his hard work. Very nice, betul. Nah, teman-teman, itu trik ketika teman-teman have untrue. Sebenarnya sampai sepanjang trik yang kita bahas, itu tuh kuncinya adalah bagaimana teman-teman mendapatkan clue-nya. Dari kemarin kayak Hartley, Burley, and so on. Terus kemudian saya menggunakan if dan with. Teman-teman harus tetap catch up with the trick. Karena the clue-nya akan membuat teman-teman familiar with the exercises. Gitu. Oke, karena ini meeting terakhir, kita akan continue supaya waktu kita efektif juga, teman-teman. Kita akan membahas the next, that is bisa dibilang trik terakhir. The next nanti cuman lebih kepada different soal, tapi triknya masih sama. I will share you the screen. That is idiomatics. Kita akan menjawab pertanyaan idiomatics. Ya. Apa sih idiomatics? Idiomatics itu adalah kalimat atau ungkapan atau expressions yang menggunakan pemaknaannya tidak langsung. Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa disampaikan dengan kata kiasan. Atau bisa digunakan sebagai perumpamaan. Something like that. Nah, teman-teman nanti harus mengenali maksudnya itu tuh apa. Sesuai dengan konteksnya. Oke, contoh nih. Seandainya, I am so tired. I think I'm going to hit the sack. Ini adalah contoh. Sorry. Ini adalah contoh idioms ya. Bahwa aku capek banget. I think I'm going to hit the sack. I'm going to hit the sack bukan dalam konteks ini maknanya tentu bukan benar-benar mukulin ini ya, sensak gitu, bukan. Tapi hit the sack artinya adalah tidur. This is adalah sleeping. Aku mau tidur gitulah, something like that. Itulah idioms. Nah, nanti bagaimana teman-teman mengenali tipikal soal seperti ini? Yang pertama adalah 2 and 3 part verbs. Ketika kosakata itu digabungkan, ya, bisa saja verb dengan adverb, bisa saja verb dengan prepositions, maka akan membentuk phrasal verb atau verb phrase. Nah, ini membuat teman-teman mungkin harus mencari maknanya kesulitan. Contoh break away. Tidak ada hubungannya dengan break merusak, tapi hubungannya dengan melarikan diri. Break down itu tidak merusak ke bawah, tapi artinya menangis. Break in artinya masuk. Break up itu artinya putus. Ya kan? Bagaimana kita nanti menjawab tipikal soal-soal yang jauh sekali translation-nya begini? Nah, pertama adalah yang teman-teman perlu lakukan adalah dengar ini dengan seksama kalimat yang mengandung phrasal verb tadi, verb gabungan gitu ya, dengan bisa saja verb dengan prepositions, bisa saja verb dengan adverb gitu. Maka teman-teman tinggal perlu mencari jawaban yang tidak mengandung kata dalam phrasal verb tersebut. Jadi katanya tuh nggak ada sangkut pautnya di situ. Contoh, what time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off by the directors? What does the woman say about the meeting? Nah, kamu tahu di sini ada kata called off kan tadi. Didn't you hear that it was called off? Ini menggunakan phrasal verb, verb plus preposisi. Kata called off. Ini kan mengandung kata call gitu ya di sini. Maka kamu mencari jawabannya yang tidak ada hubungannya dengan call memanggil. Call memanggil ini kan ada bisa telepon. Maka call ini pasti salah. On juga salah. Call ini ada call-nya lagi salah. 3 ini pasti salah. Yang tidak ada mengandung kata call-nya adalah cancel. Kita coba cek. Ya. Jawabannya akan ini salah,
Dia salah, that it will be the answers. Karena nggak ada hubungannya dengan call. Kayak gitu. Ya. So you don't get it misleading nanti ya. Kalau ada verb prepositions, itu cari yang sama sekali nggak ada relate-nya dengan itu. Gitu. Oke. Yang kedua, idioms in the conversations. Nah, kalau idiom in the conversations kayak yang tadi nih, once in a blue moon artinya apa? Atau fuel to the fires. Ini simpelnya adalah you tinggal cari pilihan jawaban yang sama sekali nggak mengandung apa yang dia omongin. Contoh, ya. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. He's really burning the candle at both ends. What does the woman say about Tom? Nah, kamu lihat di sini ada burning the candle at both ends. Burning the candle. Maka jangan cari atau jangan pilih jawaban yang ada hubungannya dengan burning, membakar, dengan candles, dengan lilin. Kamu cari yang nggak ada hubungannya dengan itu. Maka lighting the candle juga salah. Holding the candle at the top and the bottom juga salah. Is working as a firefighters, burning membakar, hubungannya dengan firefighters ada hubungannya, ada kebakaran, terus ada firefighters. Ini juga salah. He is doing too much, artinya. Begitu. Ya, that a thing. Ketika teman-teman bisa menjawabnya seperti itu, with the idioms. Hanya dua hal, teman-teman, terkait dengan idioms. Now we will go. Ada pertanyaan? Atau kita bisa langsung praktis karena waktu kita tidak banyak. Ada pertanyaan teman-teman? Sir, tipikalnya emang signifikan begitu ya, emang nggak ada sama sekali makna yang di percakapannya ya. Kayak tadi itu kan call off ternyata cancel sendiri tuh, kan cancel sendiri tuh di pilihan-pilihannya. Sama yang tadi itu juga tuh. Emang tipikal begitu kah soal-soalnya nanti? Tipikalnya begitu. Actually saya will be like that. Karena sebenarnya dia pengen mengecoh untuk orang yang tahu konteks atau tidak. Kalau seandainya orang yang tidak tahu konteks gitu kan, ketika mendengar kata call off, berarti dia oh ini memanggil, maka dia akan mencari kata yang hubungannya dengan memanggil. Padahal dalam konteks bahasa Inggris, ketika sudah menjadi praise itu kan maknanya disesuaikan dengan konteksnya, dan makna itu tidak selalu ditranslate dengan literal gitu loh, dengan literal bisa saja non literal kan, sehingga maknanya membentuk makna lain sesuai dengan konteksnya. Jadi itulah bahasa Inggris yang lebih advance lagi gitu. Begitu juga dengan idioms. Idioms adalah digunakan untuk orang-orang yang sudah tahu expressions gitu ya, sudah tahu ungkapan. Makanya buat orang yang belum tahu ungkapan, dikira bahwa ketika kamu ngomongin silver lightning gitu ya, silver lightning kamu mengira oh itu adalah cahaya keperakan, padahal itu adalah artinya solusi, let's say kayak gitu. Nah, itulah yang mereka mau underline. Mereka pengen mengetes apakah kamu sudah sampai level memahami bahasa Inggris sebagaimana orang native menggunakannya atau masih memahami bahasa Inggris sebagai kata per kata. Is it answering, Ari? Ya, Sir, makasih, Sir. Oke, sip. Kita now we go to practice ya. Kita bisa go to practice. Karena waktunya sedikit, kita akan satu kali play aja ya teman-teman. Kita coba jangan 5 soal. Kita coba 1 gitu ya. Wait a moment, seperti biasa. You'll have time. Ingat 20 detik, nanti tak tungguin jawabanmu, langsung tulis saja per satu gitu ya. You're always at the library. Don't you take time out sometimes to relax? The only way I can see to get ahead is to spend this much time on my studies. Number 1. What is the man trying to do?
Am I belum kedengeran? Kita listen once more. You're always at the library. Don't you take time out sometimes to relax? The only way I can see to get ahead is to spend this much time on my studies. Yang lainnya? Oke, answering C. Opsi A terlalu mirip, relax, nggak akan dijawab. Ya, head, dia tadi menyebutkan kata head, berarti bukan jawabannya. Yang konteksnya bekerja keras, tentu dia akan achieve success. Let's check. Very nice. Nah, begitu. Number 2. Can't believe that the professor assigned so many math problems for tonight. This is going to take hours to do. We're all in the same boat, and no one is happy about it. Number 2. What does the woman mean? P ya, tentu A salah, terus kemudian C salah, opsinya tinggal B dan D. They are going to math class in a few hours. Terlalu math sama dengan math. The boat, we are on the same boat. Berarti kita on the same situation. Very nice, banyak yang betul. Kita lanjut nomor 3. Phone bill arrived today. Have you seen it? Yes, I have. And I think we're going to have to put a lot more for long-distance calls in the budget. Maybe we should try to cut down on the number of long-distance calls, although I really don't want to. Number 3. What does the man suggest that they try? Keren-keren ya, pinter-pinter ya. Karena cut, tentu cutting off sama making cuts itu akan salah. Destroying their budgets tentu tidak masuk akal. Apakah C benar? Very nice. Keren-keren teman-teman. Nomor 4. Congratulations! They offered you the job. Thanks, but I'm not sure if I should accept this job offer or not. Maybe I should wait and see if another offer comes my way. Well, I think that you should strike while the iron is hot. Number 4. What does the man suggest? You have to strike while the iron is hot. Harus mulai menggosok atau menyetrika ketika setrikanya panas, gitu ya. Artinya adalah taking the opportunity that has been offered. Apakah waiting for another offer to come to her way, striking out on her own, atau being careful of hot irons? Teman-teman menjawab D secara kompak. Very nice. Yeah. Strike while the iron is hot. Kita lanjut ke nomor 5. You look like you're a bit under the weather. Are you going to be able to get this paper done? I've certainly come down with something. I hope I can keep working on the paper. Number 5. What does the man say about himself?
Baru Ari yang jawab. Yang lainnya. Needs once more. Kita kasih sekali lagi. You look like you're a bit under the weather. Are you going to be able to get this paper done? I've certainly come down with something. I hope I can keep working on the paper. Teman jawab B. Kita cek apakah B. Very nice. Ya. Betul. Dia sakit, lumayan sakit. Very nice. Kita lanjut ke nomor 6. We've spent so much time on this issue. Do you think we should bring it up again at the board meeting this afternoon? We've spent so much time discussing it already, and it hasn't been resolved. Maybe it's better to let sleeping dogs lie at this point. Number 6. What does the man suggest? Pinter-pinter loh teman-teman nih. Kita cek ya jawabannya leaving it alone. Let sleeping dog lie at this moment. Oke. Very nice. Lanjut nomor 7. You hear what those guys said? I don't think they understand the situation. You know that it's best to just forget about what they said and keep trying to do what you think is right. Number 7. What does the man advise the woman to do? This is difficult ketika dibalik ya. Dari keadaannya, teman-teman disuruh nyari expressions yang betul untuk mengungkapkan itu. I will try to make you listen once more. Kira-kira cocoknya idiom siapa untuk digunakan? Did you hear what those guys said? I don't think they understand the situation. You know that it's best to just forget about what they said and keep trying to do what you think is right. Nah, ini teman-teman ada di dalam situasi di mana ya, yang difficult. Ketika ada situasi harus diterjemahkan dalam expressions. Ingat expressions itu teman-teman akan sangat kontekstual baik secara secara literal atau non literal. Ketika contoh kita ngomong orang yang susah diomongin gitu ya, akan kita sebut keras kepala atau kepala batu. Nah, that's a thing kan, untuk menggambarkan itu, oh dia itu susah, kepalanya susah diatur, susah di manage atau susah diarahkan, maka di kepala batu. Nah, menurut teman-teman, when the situations adalah dia bilang, you know that it's best to just forget about what they said and keep trying to do what you think is right. Kamu hanya perlu lupain aja apa yang dia bilang dan lakuin apa yang menurutmu benar. Apakah ini adalah brush it off? Ya, kalau secara ini adalah sikatin, kemudian hold it up. Tahan, brush up on it, ya, disikat lebih ini, terus kemudian hold off on it. Kira-kira mana yang menurut teman-teman? Ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Brush it off, hold it off. Aku sih kalau ini
sepertinya tidak relevan ya. Tapi bisa jadi benar, aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kalau dimaknai, misalnya hold it up, itu kan lebih tunggu gitu ya. Apakah something mistaken ya? Karena kayaknya enggak deh. Kalau disuruh ninggalin kok hold it up gitu, kayaknya enggak. Brush up itu teman-teman pengen nyoba sih sikat, tapi kayaknya jawabannya B-nya. Sikat ya, berarti jawab selesai. Betul ya. Brush it off. Ya udah, maksudnya dihilangin aja lo gitu kan, dihilangin gitu. That's very nice. Good. Jawabannya understanding. Ini sulit ya, tapi jarang keluar. Nomor 8. Have you seen Sarah's painting at the art exhibit? I have. All of the senior art majors have paintings on display there. What do you think of it? I truly think that Sarah's painting is head and shoulders above the rest. Number 8. What does the woman mean? Head and shoulders. Dan teman-teman nggak akan jawab head and shoulders yang C ya. Jawabannya D semua. Kita cek. Very nice. That's the best ya. Terus nomor 9 teman-teman. So much of our work is in groups, and I'm not really fond of working in groups. At least this study group seems to be working out much better than the last. That's true. This time the people get along together. Number 9. What can be inferred about the members of the previous study group? Ada yang jawab? Okay. We give you second opportunity. So much of our work is in groups, and I'm not really fond of working in groups. At least this study group seems to be working out much better than the last. That's true. This time the people get along together. This time the people get along together. Get along. Get along. Get along together. Sing along. Nyanyi bersama. Get along. Baringan. Kira-kira mana yang menurut teman-teman went along with everything? Hah? Masa teman-teman jawab? Enggak dong. Kan sebelumnya si laki-laki itu gini kan. Gini nih. At least this study group seems to be working out much better than the last. That's true. This time the people get along together. Si laki-lakinya tadi bilang so much of our work is in a group and I'm not really fond of working in a group. Banyak tugas kita tuh kerja kelompok, dan aku nggak begitu suka kerja kelompok gitu ya. Terus kemudian si laki-lakinya at least study group hari ini nih lebih kooperatif lah. Orangnya lebih baik daripada sebelumnya. Ya benar, orang-orangnya get along together. Berarti apa artinya? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Let's cek. Berarti kan yang sebelumnya previous grupnya tidak baik karena kan better this time, berarti sebelumnya tidak baik. Like that. Nomor 10 terakhir, waktunya pas banget. I hope no one noticed that I was the one who knocked all those dishes off the table. You're not going to get off the hook that easily. Number 10. What does the man say about the woman?
Suraya cepat banget jawab B. Apakah benar? Suraya langsung jawab B. Teng teng. Listen once more. I hope no one noticed that I was the one who knocked all those dishes off the table. You're not going to get off the hook that easily. Yakin banget Irene jawab A. That's correct. Jadi dia bilang, gitu ya. I hope no one noticed that I was the one who knocked all of those dishes off the table. Ya, dia yang naruh naruh ini ya, nggak ada seorang pun yang sadar kalau dia tuh yang naruh semua piring atau dishesnya di di tables. You are not going to get off the hook that easily. Nggak semudah itu, masih harus dinaikin ke atas. Nah gitu teman-teman, the rest tinggal teman-teman you might is actually access on ini ya, teman-teman bisa akses di kelas, all of the thing, the rest udah tak siapin di sana, teman-teman bisa akses di listening mastery. And all of the record class nanti bisa tak share di grup, ya all of the playlist, terus ditambah buku sama aplikasi yang biasa kita gunakan juga I can share it. Later, I will give you the instructions how to get it. You just follow the instructions and I will send you through email. Akan tak kirim lewat email teman-teman. Finally, thank you for joining my class. I'm so sorry for taking your time 2 minutes to say this, but I'm happy to help you. And if you still have problems with TOEFLs or anything after class, don't worry, just feel it free to access me, chat me, call me, or anything that you can access. Bisa hubungi saya ya kalau teman-teman bingung. Dan teman-teman kan juga di placing pada grup TOEFL, yang mana teman-teman bisa belajar juga TOEFL dan nanya-nanya sama saya dan Pandu di sana. Thank you everyone for helping this class. Semoga teman-teman selalu dan selamat berlibur akhir tahun. Semoga tahun depan teman-teman tambah sukses. Ya, thank you. Good luck. Amin, makasih banyak, Sir. Ya, bye-bye all. Sir, sorry Yes. sebelumnya Yes, mau please. nanya. Kalau untuk pengerjaannya itu ada batas waktunya nggak ya? Maksudnya sampai kapan boleh bisa dikerjain untuk TOEFL? Aman, bisa dikerjakan kapan aja. Oh, oke. Thank you. Ya, all the class also akses teman-teman boleh akses kapan saja. The record also I will not delete it. Good luck ya teman-teman. Kabari kalau ketemu kesulitan. Bye bye. Thank you, sir. Bye-bye.